Hi guys, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ হৈতে শেয়াৰ কৰিম এ টিনেজ বেগিনাৰ মেকআপ লুক আৰু এই মেকআপ লুকটো বহুত ইজি বিজি হয় আৰু সামাৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় সো যদি এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে এই ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড মেক শ্যোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এইটো মেকআপৰ কাৰণে মই কোনো মেকআপ টুলছ ব্ৰাশেছ ইউজ কৰা নাই অকল এটা সিঙ্গল ব্ৰাশ ইউজ কৰিছো যেটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে ओके फर्स्ट स्टेप होइसे निजर फेसखन भालदरे हाइड्रेट करार मैं यात मामाआर्थर एलोवेरा जेल लैसु आपनालोके जिकोनो लाइट वेट मयश्चराइजार लब पारिबो बा जेल यूज करिबो पारे फेसत भालदरे एप्लाई करिबो आरो मासाज करिबो एटु स्किनखन बहुत हाइड्रेट करे आरो एटु बहुत इम्पोर्टेन्ट स्टेप হয় एकदमै स्किप नकरिबो बहुत सेफ হয় टिनेजाৰৰ কাৰণে नेक्स्ट आपनालोके लब लागिब सनस्क्रीन कारण एटु सामार मेकअप लुक है हे कारणे सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेन्ट स्टेप है स्किप नकरिबो टिनेजार सकले इजिली यूज करिबो पारे आपनालोके निजर पसन्द मते सनस्क्रीन यूज करिबो पारे बट मेक श्योर 30 SPF प्लस सनस्क्रीन হয় যাতে যেহেতু টিনেজাৰ কাৰণে মই ইয়াত 50 SPF প্লাস লৈছো सो आपनालोके आपनार स्किनत भालदरे एप्लाई करिबो आरो स्किनखन भालदरे पुश करि दिबो सो यू कैन सी मैं बहुत भालदरे सनस्क्रीन एप्लाई करिছো ओके नेक्स्ट स्टेप होइसे आपनार जदि डार्क सर्कल आछे बा डार्क स्पट आछे तेन्ते आपनालोके अकल कन्सिल करिबो फाउंडेशन आपनालोকৰ दरकार নহব कारण टिनेजक মই ৰিকমেন্ড কৰিম যে অকল কনসিল কৰক লিটল বিট হেতু স্কিপ কৰিব পাৰিব যদি ডাৰ্ক স্পট নাথাকে ফাউন্ডেशन आपनालोके ইউজ নকৰিব মই ইয়াতে ফিট মি কনসিলাৰ লৈছো যেটো বিগিনাৰৰ কাৰণে বহুত ফ্ৰেন্ডলি হয় আৰু এফৰ্ডেবল হয় আৰু এইটো যত যত ডাৰ্কনেস আছে তাতে এপ্লাই কৰিব আৰু ফিংগাৰৰ হেল্প লৈ ইজিলি ব্লেন্ড কৰিব আৰু এনেদৰে ৰিং ফিংগাৰ দি ব্লেন্ড কৰিব কাৰণ ভালকে প্ৰেসাৰ দিয়ে ৰিং ফিংগাৰে এণ্ড ইউ ক্যান সি দ্য ডিফাৰেন্স এণ্ড ইনষ্টেন্টলি ফেসত যিমান ডাৰ্কনেস আছিল সব হাইড হৈ গল नेक्स्ट हल कन्सिलार सेट करिब लागिब याते मैं लैसु ब्लू हेवेनर लुज पाउडार याते आपनालोके पाउडार पफ लब पारे पाउडार लगत जितु पफ थाके याते मैं ब्राश यूज करिसु सिंगल ब्राश स्किप करिब पारिब ब्राशटु सो यस ब्राशर हेल्प लय कन्सिलार करा ठाईखिनि मैं भालदरे सेट करिम जाते लक হৈ যায় नेक्स्ट स्टेप हल आईब्रोज दुटाक सेट करिब लागिब आईब्रोजक सेट करिबले बिगिनार कारणे अलप डिफिकल्ट होब पारे हे कारणे मैं पेन्सिल सजेस्ट करिम हेतु बहुत इजी है आरो एटु टिनेजार कारणे बहुत सेफ है आरो लगते बहुत धुनिया एटा लुक दिए तार पिছত स्पुलिर हेल्प लय ब्राउज दुटाक ब्लेंड करि दिब जाते जिखिनि प्रोडक्ट लागि আছে हेखिनि ভালদৰে मिक्स হৈ যায় यू कैन सी इन्स्टेंटली ब्राउज दुटाक फुल्लर लुक दि दिसे सो आईब्रोज दुटा হৈ গল नेक्स्ट स्टेप हल आई मेकअपर कारण यू बेगिनार प्लस टिनेज सकलर कारण है हे कारणे बहुत हेवी आई मेकअप नकरिम मैं इते यूज करि आसु लेकमी आइकनिक काजल मैं इते दुटा आइसर लोअर लैश लाइनत एप्लाई करिलु तार पिছত फिंगर हेल्प लय स्मच करि दिम नो ब्रश आई मेकअप कमप्लीट কৰিবলৈ মই ইয়াতে ইউজ কৰিছো মাস্কাৰা যদি আপোনালোকে মাস্কাৰা ইউজ কৰিব নাজানে তেন্তে আপোনালোকে মাস্কাৰাৰ এপ্লিকেটৰটো অকল সিধাকে লব এণ্ড আইটো ব্লিংক কৰিব এনেদৰে প্ৰডাক্টখিনি আপোনাৰ আইলেছত লাগি যাব সেম লোৱাৰ লেছ লাইনতো এপ্লাই কৰিব অলপমান টিল্ট কৰিব ডাউনৱাৰ্ড এণ্ড এপ্লাই কৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিলে ফৰ শিওৰ আপোনালোকে পাই যাব গতিকে অলপমান প্ৰেক্টিছৰ দৰকাৰ আৰু যিখিনি মাস্কাৰা আইলেছত এপ্লাই কৰাৰ পিছত এপ্লিকেটৰত লাগি আছে সেইখিনি ব্ৰাউছত এপ্লাই কৰি ল'ব যাতে ব্ৰাউজ দুটা সেট হয় আৰু লং লাস্টিং হয় তেন্তে ব্ৰাউজৰ হেয়াৰছ বিলাক ইফালে ইফালে না যাব नेक्स्ट स्टेप हल लिप्सर कारणे जदि आपुनी टिनेजार है ऑब्वियसली लिपस्टिकर लगत कम्फर्टेबल नकरिब सो निजर पसंद मते जिकोनो लिप बाम यूज करिब पारे एंड दैट्स योर फाइनल लुक बट जदि आपुनी लिपस्टिकर लगत कम्फर्टेबल है तेंते जिकोनो ब्राइट कलर बा न्यूड कलर लिपस्टिक लगाब पारे ओके नेक्स्ट स्टेप हल ब्लाश मैं इते सुगारर मिनी ब्लाश पैलेटखन यूज करिसु आपनालोके आपनार पसंद मते जिकोनो ब्लाश यूज करिब पारे ऑनलाइनत इजिली पाइ जाबो अफोर्डेबल प्राइसत एंड हियर इज द फाइनल फिनिश लुक गाइज आपनालोके देखिब पारिसे बहुत इजी और क्विक है मेकअप लुकटू टिनेजर कारणे बहुत सेफ एंड परफेक्ट है बेसी टाइम दिबो नालागे मेकअपटुत लगते बिगिनार्सर कारणे बहुत हेल्पफुल हबो मेकअपटू सो जदि এই ভিডিওটো আৰু মেকআপ লুকটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে মেক শিওৰ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব